تكون كونفيرنس دو بريس بريباراتوار يعني تحضيريه باش نعطيو بعض المعلومات للصحافه التونسيه عن المهرجان الدولي لافلام حقوق الانسان هيومن سكرين. المهرجان هذايا باش يكون في دورته الاولى من 6 إلى 9 ديسمبر 2012 واللي من خلاله باش نعرضوا افلام تعتني بحقوق الانسان في العالم. المهرجان هذايا باش يتعمل في شراكه ما بين جمعيه التحرك الثقافي اكتيف ودار ثقافه ابن رشيد. باش يكون من 6 إلى 9 ديسمبر وباش نستقبلوا فيه عدة أفلام من تونس ومن خارج تونس. باش نتعرضوا من خلالها الدو تيم اللي هما في الدورة الأولى اللي هما ليميغراسيون ودروا دو فام. سأقبل كل شيء علاش مهرجان أفلام حقوق الإنسان في تونس المسكرين. طبعا المهرجان هذايا ما كانش ينجم يكون بل ثورة. لي تروا شوز امبورطون هو انه عندنا عروض افلام، عندنا محاضرات، عندنا ورشات، وعندنا دوتروز اكتيفيتي اللي هما مثلا الاكتيفيتي ريتروسبكتيف كروسواي يعني وعندنا الاكسبوزيسيون فوتو. وعلاش باش نقول لكم بعد علاش هذوما مهمين. في هذايا علاش حبينا نعملوا الكونفيرنس دو بريس بريباراتوار، نحبوا نشاركوا معنا الصحافه التونسيه من الاول كما نقولوا من لا جينيز دو بروجي، لانه المعلومه ومن بعد نحكي لكم عليها سي قيس اكثر. ماهيش حكايه تعرض فيلم الفلاني في الصاله الفلانيه والا جاء لافيتي الفلاني يقال كذا كذا. جو بونس كو او نيفو دي ميديا ماذا بينا تكون زاد حتى une occasion باش les médias tunisiens زاد prennent en considération انه فما une autre manière de communiquer autour des droits de l'homme. ماهوش فقط اطار في قاعه سينما عاديه، ماهوش حدث عادي، هو حدث في صلب الحراك الاجتماعي والسياسي والثقافي اللي تشهد بلادنا والمنطقه العربيه ككل، ماهوش معزول عليها. وانه دار ثقافه برشيد تشارك في تنظيم هذا المهرجان مع جمعيه اكتيف يعني كذلك هو صدفه من ناحيتي انا، لانه هذا يعني دار ثقافه برشيد اللي كنا نعرف انها كانت فضاء ومركز اشعاع خلق ثقافي حر في السبعينيات بالقرن العشرين، ثم وظيفتها هذيك والفوكاسيون بتاعها هذيك نجم نقولوا ضربت رويدا بفعل الاستبداد والديكتاتوريه بتاع النظام السياسي اللي حاكم كان في تونس. اليوم نحاولوا انه دار ثقافه برشيد كمؤسسه ثقافيه وعموميه تسترجع دورها وتسترجع وظيفتها الحقيقيه اللي تقوم على التواصل مع المجتمع المدني، مع الجمعيات الثقافيه اللي عندها اهداف رائده واهداف متفاعله مع الواقع الاجتماعي ومع المتغيرات الاجتماعيه في تونس. دونك في هذا الاطار اذا الاشتراك في تنظيم هذا المهرجان مع جمعيه اكتيف يصب في اهتمامات وفي مشروع الثقافي لدار ثقافه برشيد في المرحله التاريخيه هذه، وهو التعريف بثقافه حقوق الانسان، تبسيطها وايصالها لاكبر عدد ممكن من الجمهور التونسي. Et donc le début de cette idée, de cette histoire, a commencé par un certain film qu'il faut quand même noter, les Rouge Parole. Et à travers le visionnage de le film Hedaya, personnellement, donc j'ai vu un autre côté, beaucoup plus, entre parenthèses, positif du traitement dans le sujet des droits de l'homme, et l'Iqbal, c'était un sujet manipulé, politisé, et en général très triste, très noir. Et donc ça nous a donné cette extraordinaire opportunité de traiter ce sujet d'une façon beaucoup plus positive, constructive,
moins triste, entre parenthèses. À chaque fois qu'on parle de droits de l'homme, on perd une partie du peuple. C'est pas un sujet qui la touche, parce que la façon avec laquelle on a toujours traité ce sujet était trop élitiste. Et donc, passer cette information à travers les films, voilà, passer ce message à travers les films est une occasion de vulgariser notre approche. Donc, ce festival, donc, l'idée de conférence de presse, c'est pour faire participer, bien sûr, les journalistes, et qu'une femme a afkar, femme a décidé, femme a une aide surtout pour vulgariser, pour passer une information surtout pas politisée de la question des droits de l'homme. Donc c'est une occasion extraordinaire pour partager, échanger et potentiellement améliorer le contenu de ce festival. À travers les films qu'on essaie de chercher, de trouver, il n'y aura pas que des nouveautés. Les films sortis en 2012, on a pris en fait un laps de temps de 2 ans. Donc ce sera des films qui seront sortis et produits de 2010 jusqu'à 2012. Donc en fait c'est pour élargir un petit peu notre palette de choix. Et comme vous avez dit, les films qui vont traiter des droits de la femme et de l'immigration sont nombreux, mais peut-être la qualité unitaire, elle est un petit peu... Donc on est en train de chercher la meilleure approche possible pour faire passer un message le plus positif possible sur ces 2 thèmes-là. Les films viendront des pays, de tous les pays du monde. On ne va pas se limiter, Vitoun, soit l'Europe, on va essayer de faire une palette très très large de films, comme ça on verra même les autres pays comment ils abordent ces sujets-là. Ensuite, pour être un peu plus terre à terre, les endroits où vont se passer les projections, ce sera Unidad d'Al-Faraf Abou-Rachir pour les courts-métrages, effectivement. Il y aura une sélection de 15 films en tout, donc 6 longs et 9 courts, que nous allons projeter donc Winnie pour les courts et si tout va bien dans la salle de Rio pour les longs. Aussi il y aura des projections féminines, on nous parlera plus amplement de ce volet-là. Aussi il y aura Fisbit. Le lien entre ce festival et l'activité qui aura lieu donc à l'ISAM. L'ISAM, il y a un département donc, de technique audiovisuelle et de cinéma, et donc il y aura une action parallèle à ce festival. Donc les étudiants, il y aura des projections d'abord à l'ISAM, projection d'un long métrage et 2 séries de courts métrages. Ces projections seront suivies de débats. Ces débats seront aussi animés donc, par des professionnels, des invités du festival et aussi des universitaires, des enseignants qui enseignent l'esthétique du cinéma et l'analyse de films donc à l'ISAM. Donc ça c'est le premier volet, donc le volet des projections. Ensuite il y aura ce qu'on appelle un workshop. D'abord c'est un appel à projet. On va appel à projet, donc on va appeler les jeunes étudiants spécialité audiovisuelle. C'est pas donc elle appelle à projet pour un documentaire qui ne va pas dépasser les 14 minutes. Il y aura un comité de sélection, on va lire donc les projets, les scénarios déposés. Il y aura une sélection. Et suite à cette sélection, on va retenir donc quelques projets, je crois que ce sera 6 projets. 6 projets vont être donc